کلام خدا کے اندر سے آج جو ہم سیکھیں گے یہ آج اس کی دوسری قسط ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں عبادت کے دوران سجدے کی اہمیت۔ پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا تھا کہ کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ جب آپ اس کی حضوری میں آئیں وہ آپ کا معبود ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا، اپنے آپ کو جون سے اس کے حضور سربسجود کرنا ہوگا کیونکہ وہ سجدے کے قابل ہے۔ ہم کلام خدا سے یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے بہت ضروری ہے کہ کلام کی سچائی آپ تک پہنچے۔ جب کلام کی سچائی آپ تک پہنچتی ہے تو ضروری ہے کہ اس سچائی کو آپ جو ان سے سمجھ اس کی حاصل کریں، کیونکہ کلام سچا ہے۔ وہ سچائی جب آپ تک پہنچ جائے تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس سچائی کو، اس کی سمجھ کو حاصل کریں، اور جب آپ سمجھ کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ اسے اپنانے کا ہے۔ اگر کلام کی سچائی آپ تک پہنچا دی گئی، اس کی سمجھ آپ نے حاصل کر لی اور اسے اپنایا نہیں، تو آپ کا کلام سننا، کلام کو سیکھنا، اس کی سمجھ کو حاصل کرنا رائے گاں جائے گا، بے فائدہ جائے گا۔ کلام خدا سے ہم سیکھتے ہیں کہ جب کلام خدا کی سچائی ہم تک پہنچتی ہے، اس کی سمجھ کو ہم حاصل کرتے ہیں، اس کی سمجھ کو حاصل کرنے کے بعد اسے اپنی زندگیوں کے اندر اپناتے ہیں تو ہمارے بدن جو ان سے ہیں اس کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ روح اور ستائش سے جو ان سے اس کی پرستش کریں، کیونکہ جب تک آپ کلام کی سچائی کو سمجھیں گے نہیں، اسے اپنا نہیں پائیں گے، اور جب تک اپنا نہیں پائیں گے آپ کے بدن اس کے جلال کو ظاہر نہیں کر پائیں گے۔ اور یہی کلیسیا کی جون سی ہے وہ کمزوری ہے کہ وہ محض کلام کی سچائی کو سنتے ہیں، اس کی سمجھ کو حاصل نہیں کرتے، اور جب تک سمجھ حاصل نہیں ہوتی وہ اسے اپنا نہیں پاتے، اور اپنا نہ پانے کی وجہ سے وہ روح اور ستائش جو روح اور سچائی سے جو پرستش ہے وہ کر نہیں پاتے۔ ہم کلام خدا کے اندر سے سیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بدن جو ان سے ہیں وہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر کریں، اور ہم نے بے شمار دفعہ جو ان سے پچھلی قسط میں دیکھا تھا، ہم نے دو لفظوں کو دیکھا کہ جب آپ پرستش کرتے ہیں تو جو لفظ ورشپ جس سے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے عبرانی زبان میں وہ شاخا ورڈ ہے، اور یونانی زبان میں جو نئے عہد نامے میں ورڈ یوز کیا گیا عبادت کے لیے، پرستش کے لیے، ورشپ کے لیے، وہ پروسکنیو جو ان سے ورڈ ہے۔ آج جو ان سے ہے جو ہم اس میں سیکھیں گے، اس کے اندر ہم اپنے بدن سے جب اس کا جلال ظاہر کرتے ہیں تو وہ کون کون سے طریقے ہیں، کس کس طریقے سے ہم بدن سے اس کا جلال ظاہر کرتے ہیں، وہ پوسچرز آف دا باڈی جو ان سے وہ دیکھیں گے جو کہ ہماری ورشپ کے دوران ہم کرتے ہیں۔ اور یہ پوسچرز آف دا باڈی جو ان سے یہ کلام خدا کے اندر سے، نہ کہ جو انسان کے اپنے بنائے ہوئے جو طریقہ کار ہوں گے۔ ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ 6 جو ان سے ہیں وہ، اسے آپ اگر فردر سیگریگیٹ کریں 7 بھی کر سکتے ہیں، 8 بھی کر سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر 6 جو ان سے ہیں وہ کلام خدا کے اندر سے جو ہے یہ طریقے ہیں عبادت کے، جو باڈی پوسچر ہے جو بیان کلام خدا کرتا ہے۔ پہلا جو ان سے جو ہم دیکھیں گے وہ ہے سٹینڈنگ، کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرنا، اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو عبرانی زبان کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ اسٹرانگ کنکارڈنس میں 5975 ہے، اور یہ جو لفظ ہے یہ آماد ورڈ ہے، آماد، اور اس کا مطلب ہے کھڑے ہو کر اس کی حمد و ستائش کرنا، اس کی پرستش کرنا۔ اور اس کو آپ سرو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈٹ جانا، اور کیا اس کہتے ہیں جس طرح اپنے آپ کو پیش کرنا اس کے لیے۔ اور جو یونانی زبان میں سٹینڈنگ کے لیے جس کا ترجمہ کیا گیا ہے ٹو سٹینڈ، جس کا یونانی زبان سے لفظ اٹھایا گیا ہے، وہ یونانی زبان کے اسٹرانگ کنکارڈنس G4739 ہے، اور یہ ہے سٹاکو۔ سٹاکو جو ان سے یونانی زبان کا لفظ ہے جس کی سے ہم نے انگلش میں ٹرانسلیشن ٹو سٹینڈ یا سٹینڈ فرم لیا، اور اردو میں اسے
खड़ा होना जो है तर्जमा किया गया। हम इसके लिए जो है कलाम खुदा के अंदर ज़बूर 135 में आएंगे और उसकी पहली 2 आयात को पढ़ेंगे। कलाम खुदा जो उनसे वो हमें बताता है ज़बूर 135 की पहली 2 आयात में, यहोवा की हम्द करो, यहोवा के नाम की हम्द करो, आए यहोवा के बंदो उसकी हम्द करो, तुम जो यहोवा के घर में हमारे खुदा के घर की बारगाहों में खड़े रहते हो। तो आप जो उनसे कलाम खुदा के अंदर यहोवा खुदा की जो उनसी है, जब बारगाह में दाखिल होते हैं, जब उसकी हुजूरी में आते हैं, तो आप खड़े होकर जोर से आप अपने बदन से उसका जलाल जाहिर करते हैं, आप खड़े होकर उसकी हम्द और सताइश करते हैं। हम इसी तरह एक और हवाले में चलते हैं, ज़बूर 24वां बाब उसकी 3री आयत में, ज़बूर की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 3री आयत जो है वो यूं बयान करती है, यहोवा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा। और ज़बूर की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 3री आयत बयान करती है, यहोवा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा। कलाम खुदा जो उनसे आपको बयान करता है, बेशुमार हवाले हैं। हमने चंद एक हवालों से जो है इन बॉडी पोस्चर्स को जो है वो सीखेंगे। पहला जो बॉडी पोस्चर जो हम हम्द सताइश के दौरान जो अपने बदन का जलाल जिस तरह जाहिर करते हैं, वो स्टैंडिंग है, टू स्टैंड है, खड़े होना है। और इसके लिए जो हमने सीखा, यूनानी जुबान से स्टाको वर्ड जो है इसका इस्तेमाल हुआ है और इब्रानी जुबान में आहमाद जो सा वर्ड इस्तेमाल होता है। हम इसी तरीके से जो है ये देखते हैं, इब्रानी जुबान ही की इब्रानी को खत 10वां बाब उसकी 11वीं आयत में चलें। इब्रानियों को खत 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत, कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है, और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। तो ये जो खड़ा होने का जो पोस्चर हम सीख रहे हैं, ये बेसिकली जो उनसे ये जो प्रीस्ट थे, ये जो काहिन थे, ये जो इबादत करवाने वाले थे, ये वो जो है सर अंजाम देते थे। और उसकी रीजन अगर आप देखें, जब आप टैबरनेकल को स्टडी करते हैं तो उसमें देखते हैं कि टैबरनेकल में जो है वो कुर्सी का वजूद नहीं था और काहिनों को इतना जो है वो हैकल में अंदर काम होता था खुदा की खिदमत का, कि काहिन और तमाम जो वो लोग जो हैकल की खिदमत के लिए मुकर्रर थे वो खड़े होकर इस खिदमत को अंजाम देते थे। हम जो उनसे ये देखते हैं कि सिर्फ ये काहिनों के लिए नहीं है कि वो खड़े होकर जो उनसे वो खुदा की हमद सताइश करेंगे, बल्कि लोगों के लिए भी इसको बयान किया गया है। हम इसको जो है दूसरा तवारीख 7 बाब उसकी 6ठी आयत में देखते हैं। दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब और उसकी 6ठी आयत कलाम खुदा से आपको यूं बयान करती है, और काहिन अपने अपने मनसब के मुताबिक खड़े थे और लावी भी यहोवा के लिए मूसा के साज लिए हुए थे, जिनको दाऊद बादशाह ने यहोवा का शुक्र बजा लाने को बनाया था, जब उसने उनके जरिए से उसकी सताइश की थी, क्योंकि उसकी रहमत अब्दी है। और काहिन उनके आगे नरसिंगे फूंकते रहे और सब इस्राएली खड़े रहे। तो आप यहां पे इस आयत में जो है दूसरा तवारीख 7 बाब उसकी 6ठी आयत में देख रहे हैं कि काहिन भी खड़े हैं, लावी भी खड़े हैं और तमाम इस्राएल जो उनसे वो खड़े होकर यहोवा खुदा की हमद सताइश करती है। बेशुमार हवाले हैं जिसमें हम इसको देखते हैं। हम नहमिया की किताब में अगर चलें उसके 8वें बाब में, तो कलाम खुदा हमें फिर से सिखाता है कि खड़े होकर जो उनसे कलाम खुदा आप उसकी यहोवा बाब की प्रस्तिश कर सकते हैं। नहमिया 8 बाब और अगर आप उसकी 5वीं आयत में देखें तो कलाम खुदा यूं सिखाता है, और अज़रा ने सब लोगों के सामने किताब खोली
اور جب اس نے اسے کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہوہ خدا کی پرستش جون سی ہے، اس کا ایک انداز جو آپ اپنے بدن سے ظاہر کر سکتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر اس کی پرستش جون سی آپ کر سکتے ہیں، کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر مرکز کی کتاب 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں آئیں، بے شمار حوالے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ چند ایک حوالوں میں دیکھیں گے اور اسے سیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ جو ان سے یہوہ باپ کی جو ہے وہ اپنے بدن سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ مرکز کی کتاب 11واں باب اس کی 25ویں آیت کلام خدا یوں بیان کرتی ہے، اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے۔ کلام خدا میں ہم نے سیکھا کہ جو پہلا پوسچر جو ہے جس سے آپ اپنے بدن سے جو ہے خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ آپ یہوہ باپ کی حمد و ستائش کر سکتے ہیں، اس کی پرستش کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار جو ان سے ہے، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کھڑے ہو کر ہی، کیونکہ ہم نے جو ہے سیکھ رہے ہیں اس کے اندر مینلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو 6 جو ان سے ہیں وہ پوسچرز ہیں باڈی کے، جس کے طریقے سے آپ جو ان سے باپ کی پرستش کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو عبادت ہے ورڈ، پرستش ورڈ ہے، یہ جو ہے یہ عبرانی زبان کا ورڈ شخا ہے، اور یونانی زبان کا لفظ جو ہے پروسکنیو سے جو ان سے نکلا ہے۔ اب ہم دوسرے جو ان سے باڈی پوسچر کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ بدن کا کون سا طریقہ کار ہے، کس طریقے سے آپ دوسرے طریقے سے بدن سے یہوہ خدا کی پرستش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ان سے ہے آپ بیٹھ کر بھی جو ہے وہ کلام خدا جب پڑھا جائے تو آپ بیٹھ کے جو ہے اسے سن سکتے ہیں۔ کلام خدا ہم نے دیکھا پڑھا گیا تو بنی اسرائیل اٹھ کھڑی ہوتی ہے، آپ اٹھ کے بھی جو ان سے کلام خدا کو سن سکتے ہیں اور بیٹھ کر بھی جو ہے کلام خدا کو سن سکتے ہیں، اس کی عبادت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جو بیٹھنے کا جو ہے جو سٹنگ کا جو ان سے جو لفظ لیا گیا ہے، یونانی زبان کا لفظ جو ہے وہ کتھیزو ہے، کتھیزو، یہ G2523 ہے، کتھیزو۔ اس کے لیے ہم جو ہے یوحنا 6 باب اس کی 10ویں آیت میں آئیں گے۔ یوحنا کی کتاب 6 باب اور اس کی 10ویں آیت کلام خدا بتاتا ہے، یہوہ شائے عبرانی زبان میں مسیح کا نام ہے، جیزس اور یسوع جو ہے یہ انسان کے بنائے ہوئے نام ہیں، باپ کی طرف سے جو نام دیا گیا وہ یہوہ شائے ہے۔ یوحنا 6 باب 10ویں آیت بیان کرتی ہے، یہوہ شائے نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی، پس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ کے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 5000 کو جو کھانا کھلانے کا واقعہ وہاں پر یہ جو ہے بیان ہو رہا ہے۔ ہم اسی طریقے سے جو ان سے ہم متی 26 باب اس کی 20ویں آیت میں آتے ہیں، متی رسول کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 20ویں آیت کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی بیٹھ کے جو ان سے وہ دعا کی گئی ہے۔ تو کلام خدا جو ان سے آپ کو مختلف حوالے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیناگوگس ہیں، جو ہیکل ہے، اس میں بھی جو ہے بیٹھ کے جو ان سے عبادت کی جاتی تھی۔ اس کے لیے اعمال 13 باب اس کی 14ویں آیت میں آتے ہیں، اعمال کی کتاب 13واں باب اور اس کی 14ویں آیت کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور وہ پرگا سے چل کر پسدیا کے انطاکیہ میں پہنچے اور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا بیٹھے، اور وہاں پہ وہ خدا کے کلام کو جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ پالوس رسول کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اعمال کی کتاب 16واں باب
और उसकी 13वीं आयत में अगर आप आए तो वहां पे भी जो है कलाम खुदा सिखाता है कि इबादत के दौरान आप बैठ के जो है उसकी हम्द सना कर सकते हैं। अमाल की किताब 16वां बाब और उसकी जो आयत हम पढ़ेंगे वो 13वीं आयत है। कलाम खुदा यूं बयान करता है, और सबत के दिन शहर के दरवाजा के बाहर नदी के किनारे गए जहां समझे कि दुआ करने की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थी कलाम करने लगे। और पौलुस रसूल आपको जो है वो बयान करता है अमाल की किताब में कि बैठकर भी आप कलाम को जो है सुना सकते हैं, सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसकी हम्द सना कर सकते हैं। हमने अभी तक 2 बॉडी पोस्चर्स देखे हैं, 2 ऐसे तरीकेकार देखे हैं कलाम खुदा से जिसके जरिए से आप उसकी इबादत में शामिल होते हैं, उसकी बारगाह में दाखिल होते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं और जो है अपने नजराने उसके आगे पेश करते हैं। एक और तरीका जौन सा है वो घुटनों के बल जौन सा है वो जाना, नीलिंग करना, नील डाउन होना। अब ये नीलिंग जौन सी है, ये नीलिंग एंड बोइंग, बोइंग में जौन सा है आप पूरे का पूरा जौन सा है वो अपने सर को जो है जमीन तक लेकर जाते हैं। नीलिंग में आप जौन सा है आप घुटनों के बल जौन सा है वो जाते हैं। और घुटनों के बल जाना भी जौन सा है कलाम खुदा के अंदर जब आप उसकी हुजूरी में आए, बारगाह में आए, तो आप अपने घुटनों के ऊपर जो है वो झुकें और उसके हुजूर अपनी मुनाजातें पेश करें। जो नीलिंग के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इब्रानी जुबान का, वो कारा है वर्ड, और ये स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस में इब्रानी जुबान में H3766 है। यूनानी जुबान में जो ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस G1119 है, और ये जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ये गा नो वर्ड जो से इस्तेमाल है, गा नो। हम इसके लिए ज़बूर की किताब 95 बाब और उसकी 6ठी आयत में आएंगे। ज़बूर की किताब 95 बाब और उसकी 6ठी आयत जौन सी है आपको कलाम खुदा से ये बयान करती है कि आप जौन सा है अपने घुटनों के बल जो है वो झुक कर जो है यहोवा खुदा की प्रस्तिश करते हैं। ज़बूर 95 6ठी आयत बयान करती है, आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक यहोवा के हुजूर घुटने टेकें। इसके अंदर 95 ज़बूर 6ठी आयत में 3 जौन से हैं वो बॉडी पोस्चर जो है वो आ रहे हैं। झुकने बॉइंग डाउन का आ रहा है, सजदा में आप चले गए हैं और घुटने जौन से आप टेके हैं। तो ये जौन से है ये आप कलाम खुदा से सीखते हैं कि कलाम खुदा एक और बॉडी पोस्चर जो है बयान करता है जिसके वसीले से आप अपने बदन से जो है उसकी हुजूरी में जब दाखिल होते हैं तो आप उसका जो है जलाल अपने बदनों से जाहिर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जौन सा है पहला सलातीन 8 बाब और उसकी 54वीं आयत में आते हैं। पहला सलातीन 8 बाब और उसकी 54वीं आयत जौन सी है भी आपको ये बयान करेगी कि आप झुक कर जौन सा है अपने घुटनों के बल जाकर जो है कलाम खुदा में जो है उस बाप की प्रस्तिश करते हैं। पहला सलातीन 8 बाब 54वीं आयत जो बयान करती है, और ऐसा हुआ कि जब सुलेमान यहोवा से सब मुनाजात कर चुका तो यहोवा के मज़बा के सामने से जहां वो अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए हुए घुटने टेके था उठा। किस तरीके से सुलेमान कलाम खुदा बता रहा है कि बयान कर रहा है कि वो अपनी मुनाजातें पेश कर रहा है, वो घुटने के बल है और हाथ उसने फैलाए हुए हैं। वो हाथ जिस तरह एक भिखारी जो है वो भीख मांगता है, इसी तरीके से हम जब उससे मुनाजात तलब करें तो हम उसे अपना सब कुछ दे डालें, उससे ये जो है अपने आप को उसके सामने खाली करें और बताएं कि तू ही है जिसके वसीले से हमारी तमाम जरूरियात जो है वो पूरी होंगी। ना कि हम अपने अंदर बुक्स रखते हुए, ना कि नीम दिली से, ना कि बेतकादी से
उसके हुजूरी में जाएं और उससे मांगे। जब तक आप इत्काद के साथ, जब तक आप ईमान के साथ, जब तक आप जो है पूरे दिल के साथ उस पर यकीन रखते हुए उसकी हुजूरी में घुटने टेक कर उससे नहीं मांगते, वो आपको जो सा है वो देख रहा है, वो आपके दिल को देख रहा है, वो आपके बदन को देख रहा है कि क्या वाकई जो दिल में होता है वो बदन उसका इजहार करता है। अगर आप घुटनों के बाद झुक गए हैं, अगर आप जो सा है उसकी हुजूरी में आ गए हैं, आपने हाथ फैला दिए हैं, सजदे में चले गए हैं, वो देखता है कि आपका दिल जो सा है वो आपके बदन को उसने तैयार किया कि उसकी हुजूरी में आए और उसे सजदा करें। हम देखते हैं लूका रसूल की इंजील 22 बाब उसकी 41वीं आयत में जब आप जाएं तो वहां पे आप देखेंगे कि मेरा और आपका मसाया किस तरीके से जो सा है वो इबादत करता है। मेरा और आपका मसाया जो सा है वो खुदा और इंसान बयक वक्त है जब वो जमीन पर मौजूद है। वो इंसान होने के नाते वो आपको नमूना देता है कि किस तरीके से बाप की प्रस्तिश की जानी चाहिए। लूका 22 बाब उसकी 41वीं आयत बयान करती है, और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टपा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा। कलाम खुदा आपको बताता है कि मेरा और आपका निजात देने वाला मसाया यहोवा शायद आपको नमूना दे के गया है कि किस तरीके से आपने खुदा की हुजूरी में आना है और उसकी हुजूरी में जो है इबादत करनी है, उसकी हुजूरी में अपने घुटने टेकने हैं। हम इसी तरीके से अमाल की किताब 7 बाब बेशुमार हवाले हैं। 60वीं आयत में आते हैं, अमाल की किताब 7वां बाब और उसकी 60वीं आयत जो सी है, कलाम खुदा यूं बयान करता है, फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा। ये स्टिफनेस के मुतालिक है। आप देख रहे हैं कि मेरे और आपके नजात दहिंदा ने घुटने टेके। आप देख रहे हैं कि अब स्टिफनेस जो सा है जब वो संसार किया गया तो वो कलाम खुदा बताता है माल 7 बाब 60वीं आयत में, फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि आए यहोवा शाय ये गुनाह उनके जिम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। मेरा और आपका नजात दहिंदा हमें नमूना दे गया। हमें कलाम खुदा से सच्चाई को जानना है, और जब सच्चाई हम तक पहुंच जाए तो उस सच्चाई की समझ को हासिल करना है, और जब उस समझ को हम हासिल कर लें तो उसे अपनी जिंदगियों के अंदर लेकर आना है और अपने बदन से उस सच्चाई को जाहिर करना है। ये है वो आपके बदन का जलाल, बदन की प्रस्तिश जिससे आप उसका जलाल जाहिर करते हैं। कलाम खुदा के अंदर जो है हम अमाल की किताब 9वां बाब और उसकी 40वीं आयत में एक और हवाले में चलेंगे। 9वां बाब उसकी 40वीं आयत जो सी है कलाम खुदा से यूं बयान करती है, पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की, फिर लाश की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, आए तबितिया उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। कलाम खुदा आपको बेशुमार हवालों में लेकर चलता है। वो आपको बताता है अफसोस के हम में जो सा है, जो पासबान है, जो कलीसिया के रहनुमा है, जो कलीसिया के चरवाहे हैं, वो इस सच्चाई को हासिल नहीं कर पाए। और कलाम खुदा ये बयान करता है कि जब तक आप सच्चाई को हासिल नहीं कर पाएंगे तब तक उसकी समझ आपको नहीं मिलेगी। आप महज अगर कलाम खुदा को पढ़ेंगे, उसकी समझ को हासिल नहीं करेंगे, उसकी समझ को हासिल ना करने के सबब वो आपकी जिंदगियों के अंदर जो से दाखिल नहीं हो सकेगी, और जब आपकी जिंदगियों में दाखिल नहीं होगी तो अपने बदन से उसका जलाल जाहिर नहीं कर पाएंगे। हम इफ्सियों एक और हवाले में चलते हैं, माल 21वां बाब 5वीं आयत में। अमाल ही की किताब 21वां बाब उसकी 5वीं आयत यूं बयान करती है, और जब वो दिन गुजर गए तो ऐसा हुआ कि हम निकल कर रवाना हुए, और सब ने बीवियों और बच्चों समेत हमको शहर के बाहर तक पहुंचाया। फिर हमने समुंदर के किनारे घुटने टेक कर दुआ की।
कलाम खुदा बार बार आपको सिखाता है, वो बार बार आपको बताता है कि आप अपने बदन से किस तरीके से प्रस्तिश करेंगे। अफसोस के कलीसिया आरामदाह कुर्सियां चाहती है, पासवान जो है वो आरामदेह कुर्सी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन गद्दी वाली कुर्सी उन्हें मुहैया की जाए, वो चाहते हैं कि सबसे अच्छी चौकी उन्हें मुहैया की जाए। कलाम में खुदा आपको सिखाता है कि मेरे और आपके निजात दहिंदा ने दुआ कैसे की। वो बताता है कि नमूना क्या वो देकर गया। रसूल बताते हैं कि किस तरीके से जो उनसे दुआ की जाती है। अफसोस हम पर कि हमने कलाम खुदा की सच्चाई को हासिल नहीं किया। कलाम खुदा कहता है कि जब तक आप सच्चाई हासिल नहीं करेंगे तब तक आप गुनाह की गिरफ्त में रहेंगे। हम कलाम खुदा के अंदर से देख रहे हैं कि वो हमें सिखाता है कि हम अपने बदनों से किस तरीके से उसका जलाल जाहिर करते हैं। बेशुमार वाले हैं, हम पढ़ते चले जाएंगे और हम सीखते चले जाएंगे। हम यहां पर फिलिपियों का खत दूसरे बाब में आते हैं और उसकी 10वीं और 11वीं आयत का मुतालिया करते हैं। फिलिपियों का खत दूसरा बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत, ये आयत आपने जो उनसे बेशुमार मर्तबा सुनी है। कलाम खुदा बयान करता है ताकि यहोवा शाही के नाम पर हर एक घुटना झुके, ताकि यहोवा शाही के नाम पर हर एक घुटना झुके, हाँ आसमानियों का, हाँ जमीनियों का, हाँ उनका जो जमीन के नीचे हैं। हर एक घुटना उसके आगे झुकाना पड़ेगा। अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर करें ताकि आप रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश कर सकें। हम शुक्र करते हैं कलाम खुदा का कि वो हमें सिखाता है कि हम इस सच्चाई को हासिल करें। इस सच्चाई की बदौलत जौन सा है, इसकी समझ जौन सी है हम तक मुंतकिल हो और उस समझ की बदौलत वो उसकी अपनी जिंदगियों में उसके दाखिल करें और अपने बदनों से उसको बयान करें। हम चौथी जो पोस्चर है बॉडी का, जो इबादत के दौरान आप करते हैं, ये वो पोस्चर है जो कि आपको सजदे में ले जाता है, जो कि आपको आबद और माबूद का जो है ताल्लुक कायम कर देता है। इबादत के दौरान सजदा जो है वो लाजम है। अफसोस के पास बानों ने इसको नहीं सीखा, अफसोस के कलीसिया तक नहीं पहुंचा, अफसोस के सजदे को इबादत से खारिज कर दिया गया। हम इस बोइंग डाउन को या फॉलिंग ऑन द फेस, ये मैंने दोनों को इकट्ठा किया है क्योंकि जब आप सजदे में जाते हैं, बो डाउन होते हैं, तो आप चेहरे के बल भी जो है सजदा कर सकते हैं। इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इब्रानी ज़बान में, ये स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H5307 है और इब्रानी ज़बान में से ना फाइल वर्ड इस्तेमाल हुआ है और यूनानी ज़बान में ये G4098 है और ये पिप्टो जो है वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि बोइंग डाउन, फॉलिंग ऑन द फेस है। और हम देखते हैं इसमें हम योग 120 में आएंगे। अयूब जौन सा है इसके अंदर आप देखें, पहला बाब अयूब की किताब, उसका पहला बाब, और हम चलेंगे उसकी 20वीं आयत के अंदर। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, तब अयूब ने उठकर अपना पैरहान चाक किया और सर मुंडाया और जमीन पर गिरकर सजदा किया।
He fell on the floor. وہ زمین پر گر جاتا ہے، وہ اپنے خدا کی حضوری میں چلے جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں چلے جاتا ہے۔ ہم کلام خدا کے اندر ایک اور حوالے میں ہم نے ابھی دیکھا تھا، زبور 95 کے اندر، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آؤ ہم جھکیں اور اسے سجدہ کریں۔ جھک جانا، بو ڈاؤن ہونا اور سجدہ کرنا، یہ ہے پرستش، جس کو افسوس پاسبانوں نے نہ خود سیکھا نہ کلیسیا تک پہنچایا۔ ہم دیکھتے ہیں مکاشفے کی کتاب میں، مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت، کلام خدا ہمیں یوں بیان کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت، کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، جب میں نے اسے دیکھا، یوحنا رسول رویا دیکھتا ہے، وہ بیان کر رہا ہے، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول و آخر۔ آپ دیکھتے ہیں زمین کے اوپر میرے اور آپ کے نجات دہندہ کو سجدہ کیا گیا، بار بار سجدہ کیا گیا۔ آسمان پر اسے سجدہ کیا جاتا ہے۔ ہم مکاشفہ ہی کی کتاب میں 4 باب اس کی 10ویں آیت میں آتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب 4 باب اور اس کی 10ویں آیت کلام خدا سے یوں بیان کرتی ہے، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے، جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ آئے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئی۔ کلام خدا آپ کو بتاتا ہے کہ آسمان پر پرستش کیسے کی جائے گی۔ کلام خدا جو ہے یوحنا رسول کی معرفت، جو وہ رویا دیکھتا ہے، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ معبود کی پرستش کیسے کی جاتی ہے۔ فرشتے جو ہے وہ جھکتے ہیں، بو ڈاؤن ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ سجدے کو اپنی عبادت سے جانے نہ دیں۔ اس سچائی کو جو ہم تک پہنچی ہے، اس کی سمجھ کو جو حاصل کیا ہے، اس سے اپنے بدنوں سے اب اس کا جلال ظاہر کریں۔ ہم ایک اور حوالے میں آتے ہیں، مکاشفہ ہی کی کتاب 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، جب اس نے کتاب لے لی اور وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برا کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربد اور اود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے کہ they fell down، اس کے سامنے گر پڑتے ہیں، they bow down۔ اس کی 14ویں آیت بیان کرتی ہے، مکاشفہ 5 باب اس کی 14ویں آیت، اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ کلام خدا آپ کو بار بار بیان کرتا ہے، زمین پر اسے سجدہ کیا گیا۔ کلام خدا بار بار بیان کرتا ہے
आसमान पर किस तरीके से प्रस्तिश की जाती है। इस प्रस्तिश को हमें सीखना होगा, इसे समझना होगा, इसे अपनाना होगा। बेशुमार हवाले हैं, आप पढ़ते चले जाएं और वो खत्म नहीं होंगे। मुकाशवा ही की किताब 19वां बाब उसकी 4थी आयत बयान करती है। मुकाशवा 19वां बाब उसकी 4थी आयत, और 24 बुजुर्गों और चारों जानदारों ने गिरकर खुदा को सिजदा किया जो तख्त पर बैठा था और कहा आमीन, हालेलुया, बरा की शादी की दावत। हालेलुया पुकारते हैं। हमने पिछली किस्म में देखा कि हिजकिय्येल जौन सा है, जब वो किताब खोलता है, हिजकिय्येल ही के अंदर जौन सा है, हम 2 हवालों में चलेंगे। हिजकिय्येल पहला बाब और उसकी 28वीं आयत में आएंगे। हिजकिय्येल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, जैसी उस कमान की सूरत है जो बारिश के दिन बादलों में दिखाई देते हैं, वैसे ही आसपास की उसकी जगमगाहट की नमूद थी। ये यहोवा के जलाल का इजहार था। और यहां पे आप देखते हैं आगे जब इसको मजीद पढ़ते हैं, आई फेल ऑन माई फेस, मैं उसके आगे सजदे में चला गया। हिजकिय्येल 3 बाब उसकी 23वीं आयत में आते हैं। हिजकिय्येल की किताब 3 बाब उसकी 23वीं आयत बयान करती है, तब मैं उठकर मैदान में गया और क्या देखता हूं कि यहोवा का जलाल उस शौकत के माने जो मैंने नहरे कबार के किनारे देखी थी खड़ा है, और मैं मुंह के बल गिरा। रसूलों ने सजदा किया, फरिश्तों ने सजदा किया, नबियों ने सजदा किया, बनी इस्राएल ने सजदा किया, क्योंकि उनके बताने वालों ने उन्हें सच्चाई को पहुंचाया उन तक। बनी इस्राएल ने उस सच्चाई को समझा। बनी इस्राएल ने अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर किया। वो सच्चे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। हम देखते हैं कोड़ी जो है, जब वो पाक साफ किए जाते हैं तो गिरकर सजदा करते हैं, उसे बार बार उसके शागिर्द सजदा करते हैं। कलाम खुदा आपको बयान करता है, हम जिस तरह देखा हमने कि मेरे और आपके निजात दहिंदा ने नमूना दिखाया, जब वो जमीन पर है, जमीनी खिदमत अंजाम देता है, वो घुटनों के बल जाता है, दुआ करता है, वो आपको सिखाता है कि किस तरीके से इबादत की जाएगी। हम एक और हवाले में आते हैं, मत्ती रसूल की इंजील उसका 26वें बाब में। मत्ती रसूल की इंजील उसका 26वां बाब और उसकी 39वीं आयत यूं बयान करती है, फिर जरा आगे बढ़ा, ये मेरा और आपका मसाया है, ये मेरा और आपका निजात दहिंदा है। वो फिर से एक दफा आपको नमूना दिखाने लगा है। वो जमीन पर है, वो जमीनी खिदमत अंजाम दे रहा है, वो एक ही वक्त में कामिल इंसान और कामिल खुदा है। वो इंसान होते हुए वो आपको नमूना पेश करता है। कलाम खुदा बयान करता है मत्ती 26 बाब उसकी 39वीं आयत में, फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि आए मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टाल ले, मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। वो एक दफा फिर से आपको नमूना देता है।
کہ خدا کی پرستش کس طریقے سے. افسوس کہ ہمارے پاسبانوں نے سچائی کو نہیں سیکھا. افسوس کہ اس سچائی کی سمجھ حاصل نہ کرنے کے باعث کلیسیا تک یہ سچائی نہیں پہنچی. کلام خدا یہ بیان کرتا ہے کہ جب آپ سچائی کو سیکھ جائیں، اس کی سمجھ کو حاصل کر لیں، تو اس کو اپنے بدنوں کے ذریعے سے بیان کریں. ہم کلام خدا کے وسیلے سے یہوہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں کلام خدا کی وہ سمجھ دیتا ہے، ہمیں وہ توفیق بخشتا ہے کہ اس کے کہے ہوئے الفاظ کو جان سکیں، ان کی سمجھ کو حاصل کر سکیں اور اپنے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر کر سکیں. ہم 5ویں پوسچر کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں لفٹنگ اپ دا ہینڈز، ہاتھوں کو کھڑے کرنا. کلام خدا بیان کرتا ہے کہ آپ ہاتھوں کو کھڑے کر کر اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اس کے لیے جو عبرانی زبان میں لفظ استعمال ہوا وہ ناسا ہے، ناسا، اور یہ H5375 ہے. اور یونانی زبان میں یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ایپائرو ورڈ ہے، ایپائرو، اور یہ G1869 ہے. کلام خدا بیان کرتا ہے زبور کی کتاب 134واں باب اور اس کی دوسری آیت میں. زبور کی کتاب اس کا 134واں باب اور اس کی دوسری آیت یوں بیان کرتی ہے، مقدس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور یہوہ کو مبارک کہو. مقدس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور یہوہ کو مبارک کہو. زبور ہی کی کتاب 119:48 میں اگر آپ چلیں تو کلام خدا آپ کو یوں بیان کرتا ہے، 119 زبور 48ویں آیت، میں اپنے ہاتھ تیرے فرمان کی طرف جو مجھے عزیز ہے اٹھاؤں گا اور تیرے آئین پر دھیان کروں گا. میں اپنے ہاتھ تیرے فرمان کی طرف جو تجھے عزیز ہے، جو مجھے عزیز ہے، اٹھاؤں گا اور تیرے آئین پر دھیان کروں گا. کیا آپ کو اس کے فرمان عزیز ہیں؟ کلام خدا بیان کرتا ہے. کلام خدا کہتا ہے کہ جب آپ کو اس کے فرمان عزیز ہوں گے، جب آپ کو اس کا کلام عزیز ہوگا، جب آپ کو اس کے آئین عزیز ہوگا، تو آپ ہاتھ اٹھا کر اس کی پرستش کریں گے. ہم زبوری کے ایک حوالے میں آتے ہیں 63ویں زبور میں اور اس کی 4تھی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. زبور 63 اس کی 4تھی آیت بیان کرتی ہے، اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا. میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا. بے شمار والے ہم دیکھتے ہیں. سلیمان کا ہم نے حوالہ دیکھا پہلا تواریخ 8 باب 54ویں آیت میں، تمام مناجاتیں گھٹنوں کے بل کرتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. ہم نہیمیہ کی کتاب 8ویں باب اس کی 6ٹھی آیت میں آتے ہیں. نہیمیہ کی کتاب 8واں باب اور اس کی 6ٹھی آیت یوں بیان کرتی ہے،
اور عزرا نے یہوہ خدائے عظیم کو مبارک کہا، اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا، آمین آمین۔ اور انہوں نے اوندھے منہ زمین تک جھک کر یہوہ کو سجدہ کیا۔ کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے کہ یہ وہ ایک اور طریقہ ہے جس طریقے سے آپ اپنے بدن سے اس کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں، اس کی بارگاہ میں آ سکتے ہیں، اس کی بارگاہ میں رہتے ہوئے کس طریقے سے آپ اپنے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر کرتے ہیں۔ ہم پہلا تیموتھیوس 2 باب 8ویں آیت میں آتے ہیں۔ پہلا تیموتھیوس 2 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں۔ کلام خدا آپ کو طریقہ بتاتا ہے، کلام خدا آپ کو بتاتا ہے کہ اپنے بدنوں سے کس طریقے سے آپ نے اس کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ ہم آخری باڈی پوسچر کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ہے تالیاں بجا کر اس کی ستائش کرنا، اس کی حمد کرنا۔ اور اس کے لیے جو عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے تخہے، اور یہ H8628 ہے، اور یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے پیریو، اور یہ ہم نے جو ہے G1869 ہے۔ ہم اس کے لیے زبور 47واں باب اس کی پہلی آیت میں آئیں گے۔ زبور کی کتاب 47واں باب اور اس کی پہلی آیت، کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، آئے سب امتوں تالیاں بجاؤ، خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، شرمائے نہیں، پشیمان نہ ہوں جب آپ اس کی حضوری میں جائیں، اس کی بارگاہ میں داخل ہوں۔ آپ کے پاس اگر ساز نہیں ہے تو تالیوں کے ساتھ اس کی حمد و ستائش کریں۔ زبور 47 پہلی آیت بیان کرتی ہے، آئے سب امتوں تالیاں بجاؤ، خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو۔ کلام خدا ہم ایک اور زبور کے حوالے میں آتے ہیں، زبور 98 اور اس کی جو آیت ہم دیکھیں گے، زبور 98 اس کے آیات جو ہم دیکھیں گے وہ 4 سے 8ویں آیت ہے، آئے تمام اہل زمین، یہوہ کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، للکارو اور خوشی سے گاؤ اور مدح سرائی کرو۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ اس کی حضوری میں تو داخل ہوتے ہیں، اسے بہت کچھ چاہتے ہیں، اس سے اپنی مناجاتیں پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس کہ جب اس کی پرستش کا وقت ہے، جب اس سے مانگنے کا وقت ہے، تو آپ اپنے بدن سے اس کا جلال ظاہر نہیں کرتے۔ آئے تمام اہل زمین، یہوہ کے حضور خوشی کا نعرہ مارو اور خوشی سے گاؤ اور مدح سرائی کرو۔
यहोवा की सताइश सितार पर करो, सितार और सुरीली आवाज से, नरसिंगे और करना की आवाज से, बादशाह यानी यहोवा के हुजूर खुशी का नारा मारो। समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाएं और जहान और उसके बशिंदे से लाभ तालियां बजाएं। पहाड़ियां मिलकर खुशी से गाएं। सिर्फ जानदार नहीं, हर चीज उसकी खलक करदा है। वो हर चीज का मालिक है, वो हर चीज का खालिक है। जानदार और बेजान दोनों पर फर्ज है कि अपने खालिक के हुजूर खुशी के साथ ललकारें, खुशी के साथ जो है उसकी हमद सराह करें, खुशी के साथ अपने दिल के हदियों से पेश करें, अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर करें। अपने इस सच्चाई को जानने के बाद अब जब कभी आप उसकी हुजूरी में आए तो आप पर लाजम है कि सच्चाई आप तक पहुंच गई, सच्चाई को आपने समझ लिया, आप इस सच्चाई को अपने बदनों के जरिए से उस तक उसकी हमद व सताइश में अपने बदनों को इस्तेमाल करें। यशायाह नबी का सहीफा उसकी 55वीं आयत में चलें आप। यशायाह नबी का सहीफा उसका 55वां बाब और उसकी कलाम खुदा से हम 12वीं आयत का मुतालिया करेंगे। कलाम खुदा यूं बयान करता है, क्योंकि तुम खुशी से निकलोगे और सलामती के साथ रवाना किए जाओगे, पहाड़ और टीले तुम्हारे सामने नगमा परदास होंगे और मैदान के सब दरख्त ताल देंगे। जानदार बेजान उसकी हमद सताइश करेंगे। आप खुशकिस्मत हैं कि ये सच्चाई, कलाम की सच्चाई आप तक पहुंची। आप खुशकिस्मत हैं कि कलाम की समझ आप तक पहुंची। आप खुशकिस्मत होंगे जब आप अपने बदन से उसका जलाल जाहिर करेंगे। यहोवा खुदा का हम शुक्र करते हैं कि वो हमें तौफीक बख्शता है कि हम उसके हुक्मों को खुशी के साथ कबूल करें, खुशी के साथ उसके आइन को जो है माने, खुशी के साथ उसकी समझ को हासिल करें और खुशी के साथ उसकी हमदो सना कर सकें, उसकी इबादत में शामिल हो सकें, उसके आगे अपने सरों को झुकाएं, अपने घुटनों को टेकें, उसके सामने इस सजदे को जिसके वो लायक है, जो उसी को वाजिब है, सजदा कर सकें। यहोवा खुदा इस सच्चाई के वसीले से हम सबको तौफीक बख्शे कि हम अपने बदनों से उसके जलाल को जाहिर कर सकें। यहोवा खुदा हम सबको अपनी बरकतों से माला माल करे। आमीन।